Asanteni sana wasikilizaji wetu ambao tumekuwa tukifuatana nanyi katikati ya wiki hii, kuanzia wiki ilipoanza mpaka leo hii tunapofikia kikomo siku ya leo. Nataka tuweze kuendelea kujifunza na kuona jinsi sasa ya kukua kiroho, kwa sababu mambo haya yote tumekuwa tukizungumzia, na leo hii nataka tuone jinsi ya kukua kiroho, jinsi ya kukua kiroho na namna gani ambapo wewe na mimi tunaweza kukua kiroho. Baada ya kusikiza mahubiri hayo yote ambayo tumekuwa tukisemezana ama tukijifunza wiki hii, ni kwamba leo nataka ni kuache nikisema kwamba lazima tuendelee kukua kiroho. Na tunaweza kuwa namna gani kiroho? Tunasema kwamba tunaweza kuwa kiroho kwa kupitia kwa kubadilisha to change our life history. Kupitia kwa kubadilisha historia ya kimaisha yetu, kwa sababu huenda kuna maisha ambayo umekuwa ukiishi, kuna hali ambayo umekuwa ukipitia ndani. So leo tunataka tuweze kubadilisha historia hiyo ili tuweze kukua kiroho. Historia ni mingi. Historia, kuna historia ya masomo, kuna historia ya familia, kuna historia ya nini. Hiyo yote ndio tunataka tuone jinsi ya kubadilisha historia hizi ili tuweze kukua kiroho. Jinsi ya kubadilisha historia sasa, namba 1 ni kwamba tunapata katika kitabu cha Waefeso. Tunapata katika kitabu cha Waefeso 4, Waefeso 4 mlango wake ni wa 22. Mstari wake ni wa 22, Ephesians 4:22. Inasema kwamba fueni kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya, na mfanywe upya nia zenyu, roho na nia zenyu, mkafae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Hapa Paulo anaambia kanisa la Waefeso ya kwamba wavue mienendo ya zamani, mambo ambayo walikuwa wanafanya zamani, alafu wafalishwe roho zao nia mpya. Na baada ya kufalisha nia zao upya, wafae utu mpya. So leo nataka tuweze kuona jinsi sasa ya kubadilisha historia yetu ya kimaisha. Na bwana ni kwamba by putting off our old, yani kuweka kando maisha yetu ya zamani, lazima tuachane. Paulo aliambia kanisa la Waefeso ya kwamba fueni utu wa zamani. Utu wa zamani ambao alikuwa anazungumzia hapa ni kwamba kuna mienendo ambayo ilikuwa inafanyika ya uharibifu, ya udanganyifu, mambo ambayo walikuwa wanafanya hayakuwa yanampendeza Mungu. Lakini akaambia kwamba sasa waachane na hiyo. Na leo pia nataka kusema ya kwamba haijalishi wewe umekuwa ukipitia hali gani, ulikuwa ukifanya vitu aina gani, ulikuwa unafikiria nini, lakini leo unaweza achana na hizo vitu halafu uanze maisha mapya. Halafu tuweze kuona ya kwamba haijalishi hata watu wamekusema namna gani. Watu katika vijiji zetu, wengine tumewekewa majina, wengine tumepandikwa vitu ambavyo havikuwa vyetu kwa sababu ya tabia ambayo tulikuwa tunafanya, lakini tunaweza badilisha. So kubadilisha ni kwamba tunaweka kando. Hata kama tumekuwa wezi aina gani, tumekuwa watu aina gani, ni lazima tuweze kuweka kando vitu hivi vyote ili tuweze kuona kwamba maisha yetu yanakuwa mazuri. Number 2 ni kwamba changing our life history. Number 2, by renewing the spirit of our mind. Kubadilisha mtazamo wa mawazo yetu. Mawazo yetu. Ukaona hiyo 22 hapo penye tumesoma imesema kwamba 22 inasema kwamba fueni unaoharibika kwa kuzifua tamaa zenye udanganyifu. So tunaona kwamba lazima pia to understand how God and in his plan yenye ametuandalia Mungu, kwa sababu kuna mipango mingi ambayo Mungu ametuandalia. Mungu anasema kwamba mipango ambayo ametuandalia ni mipango ya kukua na mambo mazuri, maisha mazuri, sio mipango ya kutuharibia, ni mipango ambayo inaleta utukufu kwake. So lazima tuweze kukubali ya kwamba maisha yetu ya kiroho ama mind zetu zinabadilishwa, zinawekwa katika nafasi inayohitajika. Kufanya kile ambacho Mungu anahitaji
kutoka kwetu, kwa sababu kuna vitu mingi ambavyo sisi wenyewe kama wanadamu tumejiwekea ya kwamba tunaweka first priority, tunatafuta, tunafanya, tunaweka bidii usiku na mchana, wengine hata usiku hawalali kwa sababu ya vitu zao, kwa sababu ya mali zao. Sunday hata hawezi enda kwa kanisa kwa sababu kazi ambayo wanafanya. So wameweka vitu zao kukua mbele, wamesahau Mungu. Mungu bado ametengwa. Na hiyo sasa inafanya kwamba kumaanisha kwamba bado hatujakuwa kimaadili mizuri. Lazima tubadilishe mtazamo huo ili tuweze kutanguliza Mungu. Katika Mathayo inasema ya kwamba tafuta kwanza ufalme wa Mungu na vitu vyote mtaongezewa ama mtashiriziwa. So ni lazima tuanze kwanza na kufanya kile ambacho Mungu anahitaji ili tuweze kuona ya kwamba. So baada ya kurenew our spiritual mind, tunaweka sasa, tunaanza maisha mapya. Put on a new lifestyle. Yaani unaanza sasa maisha mapya. So kwa sababu tumekuwa tukijifunza na wewe wiki hii mzima. Na najua kwamba umekuwa ukinifuatilia wiki mzima. Na mambo ambayo tumekuwa tunaongea yote, leo hii nataka sasa tuanze sasa style mpya ya maisha. Style gani ambayo Mungu anataka? Sasa lazima tubadilishe maisha yetu ambayo tumekuwa tunaishi. Tubadilishe, tuingie maisha ambayo Mungu anahitaji tuweze Mungu anahitaji, kwa sababu mambo mengi ambayo tumekuwa tunafanya kwa nia zetu, kwa akili zetu, na vile roho zetu zinahitaji, na pia vile miili zetu zinahitaji. Kwa sababu umeona ya kwamba mimi naye nitafanya namna gani pia nifanane kama mtu fulani, nitafanya namna gani pia ning'are kama mtu fulani. So hiyo mwili na akili tusukuma, tunafanya bidii kufuata huyo mtu ambaye ameenda, lakini tunasahau ya kwamba ni Mungu ambaye anatubariki na ni Mungu ambaye anatuwezesha kufikia viwango hivyo. So ni vizuri sana tuweze kukua kiroho, na nimesema ya kwamba kukua kiroho ni lazima tubadilishe historia ya maisha yetu. Historia ambayo umekuwa naishi lazima tuweze kubadilisha. Namba 1 kubadilisha hiyo historia, nimesema kwamba unabadilisha kwa kuweka kando yale mambo ya zamani. Alafu namba 2 nikasema ya kwamba by renewing the spirit of your mind. By renewing the spirit of your mind. Then number 3 nikasema ya kwamba by putting on new life standard. Yani kuanza maisha mapya na huyu Yesu Kristo. So mtazamaji wangu, ya kwamba wiki mzima tumekuwa tunajifunza neno hili. Na unaweza kuwa unajiuliza swali ya kwamba na mimi ninaweza fanya namna gani ili pia niweze kukua katika nafasi ambayo inampendeza Mungu. Kwa haya mafundisho yote ambayo tumejifunza, nimesema kwamba jambo kuu ni kwamba lazima uweze kukubali kumpokea huyu Yesu Mwokozi, awe mwokozi wa maisha yako, na ili aweze kukuongoza na kukuelekeza katika kila nafasi. Na sisi tunapatikana, na pia mahali ambapo hapo kuna wachungaji ambao pia wanaweza kukusaidia ili uweze kujua jinsi ya kumpokea huyu Yesu Kristo. Na unaweza tafuta mchungaji yako ambaye anakuhudumia pale kanisani, na pia uenda unaona ya kwamba ni labda pia unachisikia sana kunitafuta. Pia ninapatikana, na hiyo nambari yangu inapatikana hapo kwa screen. Unaweza angalia pia, alafu pia unitafuta, alafu tuweze kusaidiana ili pia Mungu aweze kutuongoza katika maisha yetu na kutubariki. Kwa hivyo katika nafasi hii, kabla sijamalizia, nataka kuchukua fursa hii kwanza kushukuru media hii ama session hii ya Sahari kwa kutupatia nafasi hii, kwa kunipa muda huu ya wiki mzima kuzungumza pamoja na nyinyi. Najua kwamba Mungu amani ametuongoza vizuri, na najua kwamba kuna jambo ambalo wewe umepata. Na pia nataka kushukuru producer wetu ambaye alipata nafasi nzuri pia ya kukaa pamoja nasi na kutupatia hii fursa ili pia tuweze kukua hapa. Na pia nataka kushukuru Kao la Amani kwa ujumla, ambao mahali ambapo ninasoma hapo, na kwamba pia Mungu aweze kukubariki chuo hicho kwa sababu kimetuandaa vizuri kwa ajili ya kazi ya Mungu ambayo iko mbele yetu. Na pia nataka kushukuru kwa ajili ya kanisa langu la mahali ambalo ninahudumu pia kwa kunipa nafasi ya kukua katika maeneo haya. Kanisa la AIC Matete, nashukuru Mungu aweze kuwabariki, na pia mwalimu wetu mkuu principal Reverend Rafael Muge, pia Mungu aweze kumbariki na kumtenda mema. Na watu wote ambao wamenisikiza na wengine ambao pia tunahusiana na wao ambao sijaweza kuwataja, Mungu pia aweze kuwabariki na kuwatenda mema. Na mbarikiwe sana. Acha tuombe. Baba wetu Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya nafasi hii ambao Mungu umetupatia wiki mzima, Mungu kugawa neno lako,
na kushiriki mambo haya ambayo umetufundisha wiki mzima. Najua kwamba kwa kule mtazamaji, yule mpendo ambaye amekuwa ananifuatilia kila siku kwa wiki huu, Mungu kuna jambo ambalo amepata katika maisha yake, na nataka kuomba kwamba Mungu mbegu hiyo iweze kupandwa na kumea katika mwili wake, na Mungu ili pia mwishowe tuweze kufurahi, kushukuru kwa sababu Mungu siku ya leo tutakuwa tunaikumbuka ya kwamba kupitia kwa runinga hii mtu maisha yake yalibadilika na akaanza maisha mapya. Na Mungu tunaomba kwamba kutana na mahitaji yao, na Mungu tunaomba kwamba kuweza kubariki pia station hii yote kwa ujumla, wafanyakazi na kila mmoja ambaye anahusika katika station hii. Mungu tunawabarikisha mikononi mwako kwa nafasi nzuri ambayo walitupatia ili Bwana neno lako liweze kufikia huko nje. Na Mungu pia kuna nafasi mingi ambayo pia watakusudia tena kutupatia siku nyingine. Na Mungu pia tunawabarikisha kwamba utakapotupa tena tutakuja na pia tuendelee na kazi hii ambayo Mungu umetuitia. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Na Mungu amani awabariki, awatende mema.